झुकाए हुए होंगे, रुऊसिहिम अपने सरों को, इंद रब्बिहिम अपने रब के हाँ, रब्बना यानी वो यक़ूलून कह रहे होंगे ऐ हमारे रब, अब सरना हमने तो देख लिया, व समिअना और हमने सुन लिया, यानी अब हमने देख भी लिया और अब हमने सुन भी लिया। फरजिअना पस तू लौटा दे, इरजिअना फ़िअल अमर है, तू लौटा दे हमें, नाअमल हम अमल करेंगे, सालिहन नेक, यानी तू हमें वापस भेज दे दुनिया में ताकि हम नेक अमल करें। इन्ना मूक़िनून यकीनन हम यकीन करने वाले हैं, मूक़िन इसम फ़ाइल है यकीन करने वाला, मूक़िनून जमा। वलौ शिअना और अगर हम चाहें, अगर हम चाहते, ला आतैना लाज़मन हम दे देते, कुल्ला नफ्सिन हर एक जान को, हुदाहा हदायत उसकी, यानी अगर हम ऐसा करते तो हम सबको हदायत दे देते, वलाकिन लेकिन हक़्क़ल क़ौल साबित हो गई है बात, मिन्नी मेरी जानिब से, लअम्लअन्ना ज़रूर ज़रूर मैं भरूँगा, जहन्नमा जहन्नुम को, मिनल जिन्नति जिन्नों से, वन्नासी और इंसानों से, अजमाइन इकट्ठे, फ़ज़ूक़ू पस चखो, ज़ुक़ से है ज़ूक़ू जमा का सीगा है, ज़ुक़ फ़िअल अमर है और उसकी जमा ज़ूक़ू है, तुम सब चखो, बिमा नसी तुम बसबब उसके जो तुमने भुला डाला था, तुमने नज़रअंदाज कर दिया था, लिक़ा मुलाक़ात को, यौमिकुम अपने दिन की, हाज़ा इस, तुमने जो अपने इस दिन की जो मुलाक़ात थी उसको तुमने भुला डाला था। पहले आयत 10 में कहा बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून, अपने रब के मुलाक़ात के वो इनकारी हैं, तो अपने रब की मुलाक़ात को, इस दिन की मुलाक़ात को तुमने नज़रअंदाज कर दिया था। इन्ना नसीनाकुम यकीनन हम हैं कि हमने भुला डाला है तुम्हें, वज़ूक़ू अदाबल खुल्द और चखो हमेशगी का अदाब, बिमा कुंतुम अदाबल खुल्द ये भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, बिमा कुंतुम इस बिना पर कि थे तुम तामलून अमल किया करते, यानी जो तुम्हारे अपने अमल हैं इसकी बिना पर तुम ये अदाब चखो। इन्नमा बस बात ये है, युमिनु बि आयातिना ईमान लाता है हमारी आयात पर, मुतमइन होता है, अल्लज़ीना वो जो, इज़ा ज़ुक्किरू बिहा जब वो याद दिलाए जाते हैं उनके साथ, यानी आयात के साथ नसीहत किए जाते हैं, खर्रू सुज्जदन तो वो गिर पड़ते हैं सजदा करते हुए, खर्रू फ़िअल माज़ी है और इज़ा इससे पहले आया है, तो वो गिर पड़ते हैं सुज्जदन सजदा करते हुए, वसब्बहू और वो तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्द रब्बिहिम अपने रब की हम्द के साथ, अपने रब की शुक्र व सना के साथ, रब का मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा होना, अयूब से नक़ाइस से बालातर होना वो बयान करते हैं, वहुम ला यस्तकबिरून और वो हैं कि वो तकब्बुर नहीं करते। यह आयत सजदा है, तो सजदा तिलावत उसकी तस्बीहात मुख्तलिफ़ आती हैं, सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। इसे याद कर लेना चाहिए, नहीं तो सुबहान रब्बियल आला ही कहकर सजदा कर ले। ततजाफ़ा जुनूबुहुम, ये लफ्ज़ जफ़ा, वफ़ा और जफ़ा का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये वही लफ्ज़ है और ये बाब तफ़ाउल पर आया है, तजाफ़ा या तजाफ़ा हैं, तो ततजाफ़ा अलग रहते हैं, जुनूबुहुम पहलू उनके, जंब की जमा जुनूब है, अनिल मज़ाजिअ बिस्तरों से, मज़जा कहते हैं बिस्तर को, और मज़ाजिअ पढ़ने की जगह, लेटने की जगह, उनके जो पहलू हैं वो लेटने की जगहों से पहलू उनके जो है ना अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं, यदऊन वो पुकारते हैं, रब्बहुम अपने रब को, यानी इशा की नमाज है और फजर की नमाज है और फिर तहज्जुद है, ये सब इससे मुराद है। यदऊन रब्बहुम वो पुकारते हैं अपने रब को, खौफन खौफ में, व तमअन और उम्मीद में, व मिम्मा रज़क़नाहुम और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है, युनफ़िक़ून खर्च करते हैं, हमने जो उन्हें सलाहियतें दी हैं और जो वक्त दिया है, ज़िंदगी दी है, जो माल दिया है, वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। फ़ला तअलमु नफ़्सुन पस नहीं
نہیں جانتی کوئی بھی جان ما اخفیہ جو چھپایا گیا ہے لہم ان کے لیے من قرہ ٹھنڈک میں سے اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جو کچھ ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے وہ کوئی جان جانتی نہیں ہے جزاءً یہ بطور بدلہ ہے بما کانوا اس بنا پر کہ تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت نصیب کرے افمن کان مؤمنا کیا تو کیا من کانا جو کوئی ہے مؤمنن ایمان والا اطمینان والا کمن وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کانا ہے فاسقن فاسق امن کو توڑنے والا بے اطمینان رہنے والا فاسقن فسق جو ہے نا وہ یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو توڑ دینا کتر دینا لا یستوون نہیں برابر ہو سکتے یعنی ایمان والا اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے اما الذین آمنوا ہاں وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک عمل فلہم تو ان کے لیے جنات المأوا باغات ہیں جنتیں ہیں ٹھکانہ نزلاً یہ ابتدائی ضیافت ہے بما کانوا یعملون اس بنا پر کہ جو تھے وہ عمل کیا کرتے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور ہاں وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا ہے گناہ کیے ہیں حکم توڑے ہیں فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ تو ٹھکانہ ان کا آگ ہے کلما جب ارادو وہ چاہیں گے ارادہ کریں گے ان یخرجوا یہ کہ وہ نکلیں منہا اس سے آگ سے اعیدوا لوٹائے جائیں گے فیہا اس میں وقیلا اور کہا جائے گا لہم ان سے ذوقوا چکھو عذاب النار آگ کا عذاب الذی جو کنتم بہ تکذبون تھے تم اسے جھٹلایا کرتے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور ہم چکھائیں گے انہیں من العذاب الادنی قریب کے عذاب میں سے ادنا مذکر ہے اسی کا مؤنث دنیا آتا ہے اور یہ قریب کا حقیر یا چھوٹا بھی ہوتا ہے یعنی جو قریب کا عذاب دنیا کا ہے اسی زندگی کا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے انہیں قریب کے عذاب میں سے دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون شاید کہ وہ رجوع کر لیں یعنی اس دنیا میں ہم انہیں تنبیہ کریں گے شاید کہ وہ رجوع کر لیں یعنی اس بڑے عذاب سے بچ جائیں ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکرہ یاد دلایا گیا نصیحت کیا گیا بے آیات رب اپنے رب کی آیات کے ساتھ ثم اعرض عنہا پھر اس نے پہلو تہی کی ان سے یعنی ان آیات سے منہ موڑ لیا انا یقیناً ہم من المجرمین جرم کرنے والوں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں